Alanu nga dapot ikina, asa tapuka partangiang ata di bagasan bornginon, jumuloh mahita martangiang di bagasan rohata. Amin. Mari dihita buku de nomor 722 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Namamolus do anggo portibion rapdo hot na pinangido ni rohana. Alay na miyan ro di saliling nililing na do na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami ujuro hapogoson tu hami, jala asa unang magopo hubay kami silehol-lehom muna dinggani, ujuro pasu-pasum tu hami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tuarta na dihasianganon, leho di hami haporseaon, asa dohot tami parjabar di siteanon ni akka na porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk
epistel di bagasan pertanyaan tabornginon, imana tersurat di buku Parjamita Biddu 2 ayat 4 sahatu ayat 10 sada. Parjamita Biddu 2 ayat 4 sahatu ayat 10 sada. Tajahama marsikat sorin. Lahosal pudo hajagaron dohot hamoraun. Dungi hupabal gama akka hapadeaku, hupauli diau akka bagas bolon, jala hupukka diau akka porlak anggur. Hubait diau akka porlak dohot paradang-edangan, jala husbuat gusti hau akka namar parbue marragam-ragam. Hubai diau akka tobat mamornohi hau suanan, akka narugun martuburi. Tuhor ma akka hato babawa doho boru-boru, adong huhut diau na poso akka nasorang di jabukku, tole musea akka pungwaluku doho biru-biru, gumudang diau sian saluhut jolma akka najumulo sian au di Jerusalem. Hupaguguk huhut diau perak doho sere, dohot artana arga sian raja akkana pulik luat. Hupilit huhut diau akka parede bawa dohot boru-boru, bahen hariburo di jolma manusia, tole parinaan tual lain masai torop. Jadi tumipul jala umora au sian saluhut jolma akan najumolo sian ahu di Jerusalem, hot dohuhut habis tarakku diau. Manang sadia pena pinangido ni mataku dang huotohi, dang hutio pirohaku mangolo-oloi na Salomona, aitung nalas situtu rohaku mida saluhut pabahinakku, jala ido atong jabar husian saluhut ulauku. Alai dung kubereng saluhut pabahinakku, akan nabinahin ni tangakku, rodi hangaluton akan nahutaon lau paulihon, idama lahosal pudo saluhutna, jala mangeahi alogo sabing audisi, dang adong hape nahot anggo di hasianganon. Ido sahatna, martua dona tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Maredihita bukwede nomor 464 ayat sada dohot 2. Asiniro hamadi hamudoho dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata di bagasan pertanyaan ngata bornginon ima natar surat di Galatia itu 5 mukamai sian ayat Sia
sahat Rudi ayat 20 sada songonon ma atana alai molo ditogi hotodi kamu dan ginonggoman nipatiki kamu alai tadap do parulau ni daging ima parmaimanun kahudaron pargado buson hasi pilibiguon ada tuon par musuh-musuhun par bada-badan pangiburuon rimas-rimas par gutu-gutuon par salisian par tahi-tahiyon bunuh-bunuh par mabuhon haur muson jala akka nasuman tusi nang kupabua na julo tu kamu songonido nang nuay dang pianon niyaka na mangulakon si songoni harajaon ni debata ima sahatna amo karungan tujuk do tapiki ataon di bahasa Latin durai ima mensana incorpore sana atau sano. Lapatanna di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Lai molo lem tapahusor-husor apalagi molo tak berhadap pun tutur pukon tidak sepenuhnya benar. Bahasa ai boido dohonot ta daging ta sehat ai molo tabaido semacam pembagian songona tersurat di trupukon nama ralwalo todi doho daging boy daging ta sehat alai rohta jiwata todita marsai bisa saja alai justru neng dohonutta sebaliknya boy do jolma marsahi dagingna alai yanggo todina sehat. Kupikir tusodo lumobi tugu-tugun di trupukok kita asa unang holan taparyahi holan hahi pasum di daging boha masa baga kateng uli boha dong merawat tubuh alai minus merawat hati merawat roh gizi ni daging da dengan asupan gizi tu daging na mantap dengan uli alai todina hurang gizi disodo dihamu amanami inanami digora turpukok kita alani ido molo hu impantarisir naking dison songo dia ma pangalahon ni dagingi namanigai jolmai namanai jolmai justru manudali debata adong 10 onom dison bahkan lobi ala di bahasa Indonesia didok dan lain-lain mulai didok nakin dison doh lanna asing nai molo tapapungu naking kian mulai ayat 10 siai sangat 20 sada adong sekitar 10 nomi itu luar biasa asing do penasing nai na bunuh-bunuh haur musuh permainan perbeda-bedaan riting-riting doh lanna asing nai jala dohonot ta akaidu nuaing keseharian di jolma anehna justru dinikmati jolma doi bahasa huruf na songoni aidang tertarik be jolma nuaing na adem-adem sebahagian berekamu ma molo cerita ni TV dua kana mardame-dame so pala tertarik jolma ti sibe alai mula dong perbeda di si adong istrina tulu dang marsi botuan petur tertarik do jolma ti si. Nah tapi yang di sini memang fenomena nuaing
begitu manusia nikmat tanda petik dia ka pangalaho nasusuman suhar-suhar ni trupukon. Ya, itu dah. Itu na terjadi nuang di zaman sesonario. Molo tabirin nuang, edang adong tiap hari nuang berita ni jol masih berita perbedaan, pergutu-gutuan, ya perselisihan, perkelahian, ya bully, ya do anasing nai, dak kealok kang siya tunga-tunga ninggulut, tak kaido keseharian tadi. Justru di Galatia itu menjadi keseharian mereka. Maulah bahasa nuang di guari istilah asingi habitus. Habitat ni halakido na soni mangulahon na julu. Kebiasaan nasida hasomala nasida dui ngasomali. Alay yang gunuan di do dangbe. Makanya di yang terpokok ilong na julu berbeda-beda ruhamuin na. Maulah tajahi sarana ayat 15. Alay maulah masih haratan jala masih langan hamu jala jaga mahamu, sotung sudah kamu masih lengsean. Itu terjadi. Habitat nasongoni do nasida, habitus nasongoni do nasida, najulu. Alayang gunuang didokon, mari dipimpin roh. Laos donota odo nuang narikot tapabagas. Maulo dison dua bagian besar ditaringoti ahamai ima daging tubuh do roh. Sebenarnya na duodo nguluta sekalipun di hiana tarjahau wadong do lapatan na opak di do golongan ni tubuh pikiran ya jiwa do roh. Tetapi dokonot tanggo diturpukon lumubi na duodo, siapa yang memandu kita? Siapa yang memimpin kita? Bahkan di buku na asing di do Paulus do, pada dasarnya kita ini ada sebatas hamba. Alai hamba ni sedo kita. Hato bandi isi do kita. Molo hato bandi daging do, hamba ni daging do, tabereng ma donok kumajolo turunanna, tabereng ma parbuena. Bunuh-bunuh, permainano, perselisihan, beda-beda, hadatun, hasil lebih gudok, lanasing naik, itu 16 lebih. Mau jujur kita di tengah-tengah di bagas Taganub, yakin doau, sayanggia salau, akodo, dohonok kumanginganing gulutan wahai sekalipun kita Kristen. Akodo, sulit kita meret siano, sulit kita dohonok kumurut. Catonga-tongannya pangalaho na hidup na king pangalaho tu daging. Justru hidup na king dison hidup na marsialoan. Ada keadumu i. Ada keadumu. Ala nido dohonok ta di partikias sunaingon. Ada ngapala rikok bisa tabi dua yang berbahasa roh. Tangal parikoti mungkin di zaman di Tuhan Yesus bui masa doi obartu konteksna alai di partikias sunaingon. Dan ngapala rikot berbahasa roh. Aduna rumikot ayat 22 itu buah roh. Itu narumikot dan rikot kita pola lapatanna boha kita jago makatai do lan nasing nai ayang go narumikot senario setabi so makatai pedongan bui mengerti. Itu kalau kita mendengar karena orang lain ngomong dohonokku itu masih dangkal, itu masih recit. Alai mulubui nama begi nang peso di hata hojol mah idu no bagas ahamai mulubui ta hilala pakilan nidongan mulubui ta bereng hasusan nidongan jale tau rupi dak pola di hatahon nah gurak kita dak sa tu lepel na songoni do pe sedangkan dohonok mabegi hata ni jol ma pe hitala morong-morong nang maul apalagi dohonok kudang makatai jalo dono yang naminim nuaing so di hata hope etur dihilala karena roh Tuhan ada sama dia susah do bayabah cirupa doi tanpa harus dohonokku ayo dak pola songoni dak pole kubigi orang-orang na dola nasing nai itu hatop dia do ima nadigo hitoti bahasa nuaing dulu empati somah katai pejol ma ali bigi
Budu hitan lain gila langsung ni ngapui. Apalagi suami istri lapatan na so di hatahoni na taipe na di ruhana ator di boto suami no pamana. Oh, mama ini seperti ini mungkin apa ya? Anggun hangon, itu sangat sulit. Nah, mau jupang nang na sumarsiat tusad do si pata dito ngatongan ni nguluta. Baik dito ngatongan ni keluarga. Ala nido dihamu amanami inanami lumubi di tonga-tonga ni bagas na janub. Mari kita ya merawat dada hula daging tahun. Ya, rekod do daging on, rekod. Ya, pasu-pasu ni Tuhan do dilihot tu kita, hibul do kita. Ya daging doho todi, ido de guari spiritualitas. Arai lumubi mahita, mari kita majamot to dirita. Sayang kia gabe dipandu todi ni Tuhan ni hita. Molununga dipandu todi ni Tuhan ni ditugu-tugu todi ni Tuhan ni hita. Saya jumpa kita maka dohonok kumajolah ka parnguluon na dinggan, pangalahon na dinggan. Gabi bakui di tonga-tonga ni muluta. Pikir dihamu amanami inanami ini yang teramat sulit nuaing lumubi di partikia sunaingon. Ya, ini yang teramat sulit di perdalan ni muluta. Mulut tabereng setai bisa halina hudokton keseharian todo honotan yang nasa pulau nomido. Ya, uari salina naking ujahaut tuhita ima permainanon kahodaron pargadubuson kasih pilibiguon kadatuon parmusuh-musuhon parbada-badan pangipuruon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partakitahiyon bunuh-bunuh parmabuhon paurmuson jalaka nasumatusi akan nasumatusi di pigudang naik jalido naking na diceritahon ni epistel itu diceritahon ni epistel hari minggu marminggu mahita sa luhut na lumubi sa tunga-tunga ni bagas nabi asalam tababagason ya pakai dun wain dohonot ta seolah-olah wain jolmon olah tu daging na duduk tu pikiran na disarihon itangi yang pe lumedo di pangido hamoraon kesehatan do lah nasing nai jarang do di pangido hahipason dito dina jarang sekali na di pangido tabba mau tada sinamo do lah nasing nai songon epistel leking buah masa nikmat ino na di guarin doang hedonistis aka kenikmatan na manuai kenikmatan ni mata kenikmatan ni pamangan berkita kasih panganon do kenikmatan nasing akai do nuain do honot tamen dominasi do honok kumjo marharaja di panggul mito ningulut tapi dok selesai do yin selesai tetapi justru ini menjadi ukuran kesuksesan ya terjahau ada tulisan di dok sonon bahwa ukuran kesuksesan manusia adalah sejauh mana dia mampu meraup banyak kenikmatan. Ima suksesina mulu gudang dinikmati gudang fasilitas na jabuna apling na dohlan na sing nai hamurau na artana ido na idokon na sukses menurut terpukon epistel laking justru madok duita ternyata itu sia-sia semuanya. Hidup kita hanya bermakna apabila kita selalu berpadanan dengan Tuhan. Hidup kita hanya bermakna kalau kita mengimani Tuhan. Arta sudiri kok do dingolutta dohonok waka hauliope di perdagingota itu anugerah Tuhan tetapi tanpa Tuhan dangadong bidat tasong na berdala-dala ni dangadong tanpa Tuhan dan tanpa tujuan ya mengikut Tuhan beribadah kepada Tuhan dangadong bidat tasyan na berdala-dala ni mulai disut justru do kata sarks doi dapatan nak keinginan tubuh sekalipun do pikiran do hati-hati alai dapatan na identik do itu akan berdele-dele ni mulai do keinginan ta tidak ada jauh beda kita do akan berdele-dele ni molo tu sido adu halubiata karena kita punya roh dipandu roh Tuhan debeta botoma dia mana dumingkat di ngulut tahun na tahu pasang apon lo menirohan itu hatai saya dipergugu itu di purbadia mahita raho mangulaw ni amen martanyang maidam
melihat tema Tuhan nami. Saya bungoti mangulo nami roha nami. Samian to dimi. Tanpa roh Tuhan kami akan liar. Tanpa roh Tuhan kami tidak tahu kemana tujuan hidup kami. Tanpa roh Tuhan kami tidak bisa bertahan memilih yang baik dalam kehidupan kami. Perkukui mahat Tuhan. Tunggu somato dim tuganuk kami. Asa gabi bakko di kami mangulah-ulah kanadinggani. Asa maringan perbuini todi di tunga-tunga ni ulu nami. Dang perbuini dagingi. Nama buah kami tu hamatian. Tong sahat di homa judi keluarga. Semian matodim. Asa merperbui di tunga-tunga ni keluarga. Holong namar siya holongan dami. Namar siya juan mengampuni memaafkan satu sama lain. Paso-paso ma sudia karuasmi numobi natongon mengadai ke pergumulan selehon solusi di pergumulan lah ini di bagasa persahi itu pia maham lehon maham lumot to kana persahit di rumah sakit do di bagas nabi odi hom mahuriam numobi kota bumion pada usia persahi itu non asa sela suruhan mi madapot ton bagas joromon sahat di homa di bagasa Yesus loy mapangiduan nami amen. Apa bunga ma piliata maredeta. Datangnya kuma peliata ali di bata amanami na di panua kitcheng odo hadorowan ni staluhut silehun na dinggan doho nasa ulibasa nama uliutus upasa kami ma cilinhun mitu kami pelian nami tuho say calon may kabe uap na kutsus di calom pasu-pasu may calaramuti asa ko parkasi ang kami pelian nun pati purhon harajom mo di tunga-tunga ni Huriam doho di Portibion buhay maruh kami marhiti-hiti tutim ngasalam hutad kami kudang ni silehun-lehun mitu kami asalam kikir kami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen rakma kita martangiang ditangiang katopatay ale amanami ni depan wakijang saya penorpadia makuarmo saya Roma harajon sao ngolong meneruham atau ngaseman wakijang leh matu kami seredon hanguluan siapa hari sesama dosa nami sama panesa nami dosa ni dongan na mardosa Tuhan unang kami tujuan tu panguncunan walau mahamisian pengaku ehuna pun ada jauh dokota hukum rodi sangapon salin masih di rohani itu kata Tuhan Yesus Kristus bahwa tolong di rohani debat mata bahwa perseoran itu di perbadi mamadungani
mamasu-masu kamu nuhutna. Amin. Salam sehat Madita Saluna, selamat malam.